반갑습니다. Encantado de verles. 하나님 자녀의 축복을 잘 누리셨나요? ¿Han disfrutado bien las bendiciones de los hijos de Dios? 자, 오늘 제목 읽어볼게요. Leamos juntos el título de la lección número 11. 왜 인간 스스로 하나님을 만날 수 없는가요? ¿Por qué el ser humano por sí mismo no se puede encontrar con Dios? 하나님의 말씀이 그랬어요. La palabra de Dios dice así. 천하의 구원 받을 만한 이름을 준 일 없다라고. Porque no se ha dado otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos. 그래서 인간 스스로 아무도 하나님 만날 수 없어요. El hombre, el ser humano por sí mismo no se puede encontrar con Dios. 자, 왜 그런지 오늘 말씀으로 확인해 봅니다. ¿Por qué será? Confirmemos esto a través de la palabra. 우리 다 집에서 살죠. Todos tenemos y vivimos en una casa. 그 집이 뭐 몇 층이든 뭐 아주 작은 집이든 집을 가지고 있어요. Sí, tenemos casas, puede ser una casa pequeña o con distintos pisos. 그리고 우리는 부모님을 통해서 태어났어요. Pero nosotros nacimos a través de nuestros padres. 그래서 부모님의 사랑을 받으면서 살다가 Vivimos recibiendo el amor de nuestros padres. 어린아이가 어느 날 이렇게 외출을 했어요. Digamos que un día este hijo desapareció, 집으로 돌아가는 길을 잊어버렸어요. que se olvidó del camino para volver a casa. 평생 방황하고 살아요. Y ahora vive vagando toda su vida. 집을 잃어버리고 사는 삶이 너무 고단해요. Y está sufriendo porque ahora ya no tiene esta casa en donde vivía. 죽을 때까지 못 돌아가는 거예요. Digamos que se muere y ya no regresó jamás a su casa. 길을 몰라서. ¿Por qué? Porque no conocía el camino. 그래서 원망과 불평과 이렇게 고단한 삶을 살다가 인생을 마쳐요. Y culmina su vida, pero viviendo de una manera con quejas, con murmuraciones, con sufrimientos. 이와 마찬가지로 Al igual que este ejemplo, 하나님과 함께 살도록 만들어졌어요. el ser humano fue creado para estar junto con Dios. 하나님 말씀 들으면서 하나님의 안에 있는 행복을 누리며 살도록 만들어졌어요. Fueron creados para escuchar la palabra de Dios, para estar feliz en Dios. 그런 인간이 다른 유혹을 받아서 하나님을 떠난 거예요. Pero este ser humano recibió una tentación y por lo tanto quedó separado de Dios. 하나님 만나는 길을 끊어져 버렸어요. Y ahora se terminó el camino para encontrarse con Dios. 그래서 악한 자가 내가 하나님이다 하고 사로잡은 거예요. Y el malvado dice, yo soy el camino y los tiene gobernados. 그거 천하를 깨는 자 마귀라고 Y 했어요. eso le llamamos el primero, que es el diablo. 그래서 이 마귀의 손에 장악되어져서 하나님 만날 수 없어요. Y como están ahora conquistados por el diablo, no se pueden encontrar con Dios. 마태복음 12장 43절에서 45절에 보면 사람의 속에 마귀가 들어가서 집을 짓고 산다 했어요. Si vemos la palabra en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45, dice la palabra que las personas han creado esta casa y vienen a morar espíritus en ellos. 그 사람의 집을 나와서 돌아다니다가 합당한 집이 없어서 다시 돌아왔다 이랬어요. Y dice la palabra que como ese espíritu no encuentra otro lugar, vuelve a su lugar que originalmente estaba. 그 집에 주인이 없었다 이 말이에요. ¿Por qué? Significa que en esa casa ya no existe ningún dueño. 다시 들어올 때 더 악한 거 7 데리고 들어왔다 이랬어요. Pero dice que cuando viene ese espíritu y viene con otros 7 espíritus malignos más. 하나님 없는 곳에 마귀가 주인이 되어져 있어요. En otras palabras, en ese lugar en donde no está Dios, el dueño de esa casa es el diablo. 집을 잃어버리고 평생 고생하다가 집에 돌아오지 못하고 죽은 사람처럼 Al igual que el ejemplo que he dado de las personas que han perdido el camino y que nunca volvieron a su casa, que vivieron sufriendo toda su vida. 하나님을 떠나 다시 만나지 못한 사람은 마귀에게 시달리고 고통받다가 죽는 거예요. Las personas que están separados de Dios viven sufriendo, viven oprimidos y mueren de esta manera. 그래서 하나님을 모르고 마귀를 섬기고 사는 걸 죄라 이렇게 해요. Digamos que no conocen a Dios y viven sirviendo al diablo, a esto se le llama el pecado. 그래 죄의 싹은 사망. Y también viene la muerte a causa del pecado. 심판을 받는데 지옥을 가요.
reciben el juicio y van al infierno. 나는 속이지도 않고 거짓말도 하지 않고 사람을 도와주고 착하게 열심히 살았는데 왜 나 지옥 가야 억울하다 이렇게. Digamos que no engaño a nadie, no he hecho mentiras, ayudo a muchas personas. Entonces, ¿por qué tengo que ir al infierno? 마귀가 지옥 가야 될 존재니까 마귀 따라서 마귀 심부름 했으니까 지옥을 가는 거야. El diablo, así verdad, tiene que ir al infierno, pero como los seres humanos están siguiendo o están gobernados por el diablo, no tienen más remedio que ir al infierno también. 하나님 나라 가려면 하나님을 믿어야죠. Si quieren ir al reino de Dios, deben de creer en Dios. 근데 하나님을 안 믿으니까 이렇게 된 거예요. Pero como no creen en Dios, caen en este estado. 그래서 죄는 하나님 안 믿는 거, Por eso el pecado es no creer en Dios, 모르는 거. es no conocer a Dios. 그럼 마귀 차지가 되어져. Y al final se hacen hijos del diablo. 내가 원한다 안 원한다라고 상관없어. No importa si lo deseas o no lo deseas, estás en este estado. 그래서 하나님을 모르니까 막 하나님을 만나기 위해 이것도 섬기고 저것도 섬기고 인간 마음대로 그렇게 해보는 거예요. Y claro, las personas se quieren encontrar con Dios, pero al final ese ser que es el diablo hace lo que sea con las personas y con el corazón de ellos y les sirve. 그래 진리 대신 하나님을 모르니까 마귀 손에서 계속 놀아나는 거예요. Y como no conocen la verdad de Dios, al final viven atrapados en las manos de Dios, viven atrapados en las manos del diablo. 하나님의 말씀이에요. Pero la palabra de Dios dice así, Hechos 4:12. 천하의 구원을 받을 만한 다른 이름을 주신 일이 없다. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. 우리의 구원은 뭐냐? 마귀 손에서 벗어나요. ¿Qué es nuestra salvación? La salvación es ser libres de las manos del diablo. 하나님을 몰라서 지옥 가는 이 죄를 해결해야 돼요. Y se tiene que solucionar el pecado de no conocer a Dios y el pecado que te conlleva al infierno. 죽음을 이길 수 있어야 되고 이 지옥에 가는 심판을 면해야 돼요. Y también tienes que vencer el poder de la muerte y también este juicio de ir al infierno. 사람에게는 없지만 하나님께는 있어요. Ante el ser humano no se puede esto, pero ante Dios es posible esto. 그래서 하나님이 찾아오신 거예요. Es por eso que Dios mismo vino a buscar. 우리가 이 죄 가운데 있을 때 Aun cuando éramos pecadores. 하나님의 아들 하나님이신데 육신을 입고 오신 예수님. Vino el Hijo de Dios, Dios mismo quien es Jesús, vino en forma de encarnación. 그래서 이 예수님이 마귀를 멸할 권세를 가지고 오셨어요. Y Jesús trajo el poder para deshacer las obras del diablo. 요한일서 3장 8절 말씀. Y dice la palabra en primera de Juan 3:8. 하나님 아들 예수님이 오신 것은 마귀의 일을 멸하러 오셨어요. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 그리고 로마서 8장 2절에 모든 죄와 저주에서 우리를 해방하러 오셨다. Romanos 8:2, que Él nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 그래서 하나님을 안 믿는 죄, 사람에게 잘못한 거, 앞으로 잘못할 것까지 다 짊어지셨어요. Y Él conllevó sobre sí mismo todo el pecado de no creer en Dios, los pecados que hacemos ahora y los pecados consecuentes del futuro también. 미래의 죄까지도 다 해결했어요. Incluso Él solucionó ya todos los pecados del futuro. 사망의 권세 마귀를 이기고 부활하셨어요. Él venció a la muerte y también al diablo y resucitó. 그래서 마귀와 죄와 지옥의 문제를 전부 다 해결했어요. Y Él solucionó completamente el problema del diablo, del pecado y del infierno. 그래서 이름은 예수요 하는 일은 그리스도의 일을 하신 거예요. Su nombre es Jesús y la obra que Él hace es la obra del Cristo. 한 분 예수님이 이렇게 많은 문제를 해결하셨어요. Y así es como una sola persona, quien es Jesús, Él solucionó todos estos muchos problemas. 그래서 요한복음 5장 24절 언약이에요. Y Él nos da el pacto de Juan capítulo 5 versículo 24. 예수님의 말씀을 듣는 자는 사망에서 생명으로 옮겼다.
Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. 예수님이 말씀해서 내가 곧 하나님 만나는 길이요. Juan 14:6 dijo, yo soy el camino para encontrarse con Dios. 내가 진리요. Yo soy la verdad. 내가 생명이고. Y también yo soy la vida. 그래서 예수 이름으로만 하나님 만날 수 있어. Por eso, solamente en el nombre de Jesús podemos encontrarnos con Dios. 그 이름으로 죄 용서받을 수 있어. Y en ese nombre podemos recibir el perdón de los pecados. 그 이름으로 죽음과 지옥의 형벌을 면할 수 있어. Y solamente en ese nombre podemos solucionar el problema de la ira, de la muerte y del infierno. 공평하지 않다. 왜 예수 이름 부르면 예수만 구원이야. Que solamente Jesús es el nombre de la salvación. 그렇게 말하는 사람도 있어요. Hay personas dicen, ¿por qué dices eso? 하나님 나라 가려면 하나님 믿어야죠. Entonces, si quieres ir al reino de los cielos, tienes que creer en Jesús. 하나님 안 믿어서 마귀 따라 지옥 가는 거. Si no crees en Dios, al final seguirás al diablo e irás al infierno. 그래서 내가 과거에 어떻게 살았든 O digamos, ¿cómo has vivido en el pasado? 예수 이름 믿으면 구원받아요. Si crees en el nombre de Jesús, recibes la salvación. 내가 아무리 국가에 공을 세워도 Aunque levantes muchas cosas en la nación, 예수 안 믿으면 지옥 가요. si no crees en Jesús, irás al infierno. 그래서 죄는 예수 안 믿는 게 죄예요. Por eso el pecado es no creer en Jesús. 착한 사람이 누구냐? 예수 믿는 사람이에요. Entonces, ¿quién es la persona amable? La persona amable es aquel que cree en Jesús. 그래서 예수 그리스도 복음은 행복한 소식이에요. Por eso el Evangelio de Jesucristo es una buena noticia. 그래서 하나님의 약속을 믿는 거. Por eso es creer en las promesas de Dios. 나는 믿어요. Yo creo en Dios. 나는 마귀 싫어요. Yo detesto al diablo. 나는 예수님이 좋아요. A mí me gusta Jesús. 그래서 예수님을 마음에 영접하며 Por eso Juan 1:12 tienes que recibirle en tu corazón. 하나님 자녀 되는 거예요. Y serás hijo de Dios. 그럼 하나님의 보호와 돌보심을 받을 수 있어요. Y entonces podrás recibir la protección de parte de Dios. 또 마귀 이길 수 있게 되어져요. Podrás vencer también al diablo. 천국 갈 수 있어요. Y podrás ir al reino de los cielos. 기도하면 응답 받을 수 있는 권세가 생겨요. Y entonces recibirás la autoridad de que cuando ores recibirás respuesta a la oración. 그래서 이 사실을 믿는 거. Y tienes que creer en esta realidad. 마음으로 믿었으면 입으로 말하는 거. Y tienes que creerlo en tu corazón y confesarlo con la boca. 이게 모든 문제 해결이에요. Y este es el que soluciona todos los problemas. 오늘도 하나님 자녀라는 거 확인해 봅니다. Vamos a confirmar el día de hoy de que somos hijos de Dios. 하나님 아버지, Dios Padre. 하나님 떠나 Estábamos separados de Dios. 마귀 자녀로 Éramos hijos del diablo. 죄인으로 Éramos pecadores. 지옥 백성으로 Éramos pueblo del infierno. 살아온 나에게 Nosotros que vivíamos de esta manera. 구원의 길 대신 El camino de la salvación. 예수 그리스도를 Quien es Jesucristo. 우리에게 보내사 Has enviado a Él ante nosotros. 십자가에 나를 대신해서 Y en la cruz, en vez de mí, 고난받고 죽으심으로 recibió todo castigo, sufrimiento y murió. 죄와 저주에서 해방해 주시고 Y nos libró del pecado y de la muerte. 마귀에서 건져내어 Y nos libró del diablo. 하나님 자녀 삼아 주셔서 감사합니다. Y te damos gracias porque ahora podemos ser hechos hijos de Dios. 이 축복을 평생토록 Que toda nuestra vida podamos disfrutar de esta bendición. 잊어버리지 않게 해주세요. Y que nunca olvidemos esto, por favor. 날마다 그리스도 고백하고 Y que todos los días confesemos a Cristo. 그리스도 이름으로 기도하고 Y que en el nombre de Cristo podamos orar. 하나님의 돌보심과 Y que cuando estemos delante de Dios, 하나님의 축복을 받아 que podamos recibir las bendiciones de Dios. 많은 사람에게 Y que a muchas personas, 이 사실을 알리는 que podamos transmitir esta realidad. 증인되게 해주세요. Y que seamos testigos de esto, por favor. 예수님 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesús. 아멘. Amén.
기도하면 응답해 주세요. Entonces, si oras, recibes respuesta a la oración. 하나님께 기도할 수 있는 자격이 생겼어요. Entonces, ahora ya tienes el requisito para poder orar ante Dios. 하나님이 보내주신 구원자를 믿으니까 ¿Por qué? Porque crees en el Salvador que Dios mismo ha enviado. 하나님이 그렇게 언약하셨어요. Así es como Dios te da el pacto. 그래서 이제 그 하나님의 약속을 믿는 거예요. Y ahora tienes que creer solamente en los pactos o en las promesas de Dios. 약속했어요. Él prometió esto, 예수 이름으로 보혜사를 보내주사 que en el nombre de Jesús enviará al Consolador 우리를 보호한다. y Él nos protegerá, 은혜 줄 거야. nos dará gracia 가르쳐도 줄 y 거야. también nos enseñará. 그래서 말씀을 깨닫게 하고 믿어지게 하고 생각나게 해서 말씀 따라가게 해요. Y te hará percatarte de la palabra, te hará creer en la palabra y te hará recordar la palabra y le has de seguir también. 그래서 성경으로 우리는 이제 하나님을 알아야 돼요. Entonces, a través de la Biblia, nosotros tenemos que conocer a Dios. 하나님의 말씀과 나와 연결이 되어 있어야 해요. ¿Por qué? Ahora tienes que tener la conexión con Dios a través de la palabra. 그래서 예수 그리스도를 영접한 나는 이제 말씀 따라가면 돼요. Y tú que has aceptado a Jesucristo en tu corazón, ahora solamente tienes que seguir la palabra. 사람 말 따라가는 게 아니고 하나님의 말씀을 따라가야 해요. No tienes que seguir las palabras de los hombres, sino que tienes que seguir la palabra de Dios. 거기 하나님이 말씀을 이루시는 응답이 있어요. Porque ciertamente ahí está la respuesta que Dios realizará. 이 축복을 이제 내가 누리는 게 사명이에요. Y tu misión es que tú disfrutes de esta bendición. 구원받았으니까 구원받은 자의 축복을 누려야죠. Entonces, si has recibido la salvación, debes de disfrutar la bendición de la salvación, ¿verdad? 그러려면 말씀을 계속 들어야만 해요. Por eso, continuamente tienes que escuchar la palabra. 그리고 하나님은 이 축복을 누리는 나를 통해서 또 다른 사람이 구원받기를 원하세요. Y también Dios desea que esta misma bendición sea escuchada a través de mí para otras personas. 그래서 하나님이 너를 증인으로 삼을 거야라고 했어요. Y Dios mismo dijo, seréis mis testigos. 그리고 성령이 임하면 증인이 될 거야라고. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. 그래서 나의 전도 대상은 237 5천 종족이에요. Por eso ahora el objetivo de tu evangelismo o del evangelio son las 237 naciones en las 5,000 tribus. 그래서 우리의 여정은 237 5천 종족이에요. Por eso nuestro itinerario es hacia las 237 naciones y las 5,000 tribus. 그래서 237을 5천 종족을 마음에 품고 학교도 가고. Por eso, aún asistiendo a la escuela, tienes que poner en tu corazón las 237 naciones y las 5,000 tribus. 직장도 가고. También vas al trabajo, 여행도 가고. aunque viajes también, 사업도 하는 거예요. o incluso en la empresa. 그래서 하나님과 방향을 맞추는 거예요. Por eso tienes que coordinar con la dirección de Dios. 그래서 하나님 나부터 축복하세요. Y entonces Dios te va a bendecir primeramente a ti. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 아버지, Dios Padre, 나에게 a mí, 237 5천 종족을 para las 237 naciones y las 5,000 tribus, 전도 현장으로 삼고 que pueda poner en mi corazón el campo del evangelismo, 마음에 품고 ponerlo en mi corazón, 그 현장을 정복하도록 y que pueda conquistar ese campo, 나에게 먼저 증거 주시고 성령 충만 주세요. que sea lleno del Espíritu Santo y dame primeramente a mí las evidencias de esto. 언약을 이루실 걸 믿고 Creo que realizarás tu pacto. 쉬지 않고 기도할 수 있게 해주세요. Ayúdame para que no descanse y que pueda orar, por favor. 하나님의 소원이 나의 소원 되게 해주시고 Que el deseo de Dios sea mi deseo, por favor. 이루기까지 Y hasta que se cumpla, 하나님이 역사해 주세요. Dios obra, por favor. 예수님 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 응답하실 하나님께 영광. Demos la gloria a Dios que da la respuesta. 기도 응답 축복 누리셔요. Disfruten de la bendición de la respuesta de la oración. Nos vemos.